Alam mo ka guys, na ay secret diri. Oh man. Ouch! Hindi makakakonect diri guys. Ito ang immense down. Kay Kevin. Rosento. Ay puta. Ba? Huh? Risk! Ano ni guys? Kaya mo ano ni guys? Tagak tayo. Paano di ang kukunig sa Roblox? Di ko marunong. Up, no. Up. Lah! Tagak tayo guys. Tuwa guys. Oh my gosh. Dito ta sa level 1 at level 2. Ang hamak-hamak ang ilong. Guys. Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Gosh. Ang phone. No, all is secret today, guys. Tinuod kaayo, guys. Na is secret. Matay siya. Baan? Bang. Lah. Takot kayo. Easy na guys. Ang plano dyan. Sa level 1 sa ta, Bang Bex6 and Bay Star. Chiki, bam bam. Bam bam, maligabin na bam bam, roll. Rubber, tagak. Guys. Shout out ni Grudo de malalaro kani tower. Guys, dili ni video guys, vlog ni. Again, laro na guys. Cemento. Up. Nalaro ang sa garden. Twelve PM na guys. Pahinga ta guys. Pahinga ta. Ayaw ka mag guys. Lalo na tag-Roblox. Oh. Ay. Ouch. Sige. Victory. Kala mo guys. Now ka-add guys. Nang dato kaayo sa 2 tower. Bangalan niya. Ang pangalan niya 2 tower like. Oh my losing
Brakot. Brakot. We are Brakot. Brakot. Break. Rich and very well. Girl never only fall. Resting never live inside. Oh my gosh, oh my baby. Guys, maang problema. Balik ta guys. Nako sila. Tip-tak kayo guys sa akin. Ito guys. Ano ko guys? Fake namin MM2. Guys. Next video na ako guys. Una pa? I-edit tayo. Puno na. Nabuhan ko. Di talaga ko kaka-join guys. Guys, yung plano. Yun nga ha. Vlog ko nga. Next. Sa farm na po